பருவமழை தீவிரமடைந்து வரும் நிலையில் பேரிடர் மேலாண்மை மற்றும் மீட்பு பணிகளை தீவிரப்படுத்த மூணார் கிராம பஞ்சாயத்து தயாராகி வருகிறது. இதன் பாகமாக 24 மணி நேரம் செயல்படக்கூடிய எமர்ஜென்சி ரெஸ்பான்ஸ் டீமும் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. இதன் பாகமான ஆலோசனை கூட்டம் மூணார் கிராம பஞ்சாயத்தில் நடைபெற்றது. மழை அதிகரித்து வரும் நிலையில் துரந்த நிவாரண நடவடிக்கைகளை பலப்படுத்துவதன் பாகமாக மூணார் கிராம பஞ்சாயத்து நடவடிக்கைகளை தொடங்கியுள்ளது. விபத்து ஏற்படும் நிலையில் பல பகுதிகளில் வாலண்டியர்களை ஒன்றிணைத்து மீட்பு பணிகளை உறுதி செய்ய லட்சியமிட்டுள்ளது. பெட்டிமுடி துயரத்தை தொடர்ந்துதான் கிராம பஞ்சாயத்து ERT உருவாக்கியுள்ளது. வருவாய்த்துறை, வனத்துறை, ஃபயர் அண்ட் ரெஸ்கியூ உட்பட உள்ள அரசு துறைகளுடன் இணைந்து எமர்ஜென்சி ரெஸ்பான்ஸ் டீம் செயல்படும். 24 மணி நேரம் செயல்படும் வசதிகளுடன் தகவல் கிடைத்தால் உடனடியாக மீட்பு பணிகளும் நடத்த பஞ்சாயத்து அதிகாரிகள் தீர்மானித்துள்ளனர். മൂന്നാർ പഞ്ചായത്തിൽ പരിധിയിൽ കാലവർഷ കെടുതികൾ നേരിടുന്നതിന് ഭാഗമായി ERT ടീമിൻ്റെ യോഗം ചേർന്നു. ERTയിൽ സന്നദ്ധ സംഘടനയിൽ നിന്നും പങ്കെടുക്കുന്നവരുടെ വിപുലമായിട്ടുള്ള യോഗം നടത്തുകയും അവർക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ എത്തിക്കുന്നതിനും അതുപോലെ തന്നെ ഏത് സമയത്ത് വിളിച്ചാലും കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നതിന് മൂന്നാർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൽ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടി സ്വീകരിക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായി നമ്മൾ യോഗം ചേർന്നു. എത്ര വലിയ ലാൻഡ് സ്ലൈഡിംഗ് ഉണ്ടായാലും ദുരന്തങ്ങളുണ്ടായാലും അതിനെ ശക്തമായി നേരിടാനായിട്ട് മൂന്നാർ പഞ്ചായത്ത് സജ്ജരായിട്ടുണ്ട്. 24 മണിക്കൂറും പ്രവർത്തിക്കുന്ന നമ്മുടെ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർ ഇവിടെ ഉണ്ട്. അത് കൂടാണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് കോൾ സെൻ്ററായിട്ട് പ്രസിഡൻ്റെയും സെക്രട്ടറിയുടെയും ERTയുടെ നമ്പറും ലഭ്യമാണ്. ആ നമ്പറിലേക്ക് ബന്ധപ്പെട്ടാൽ നമ്മൾ ഏത് ദുരന്തം ഉണ്ടായാലും ചെറുതാണെങ്കിലും വലുതാണെങ്കിലും അവിടെ സ്ഥലത്തെത്തി അത് പരിശോധിച്ച് ആവശ്യമായ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടി സ്വീകരിക്കും. റവന്യൂ വകുപ്പിനോട് സഹകരിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഇത് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. കൂടാതെ വനവകുപ്പും ഫയർ സർവീസും ഇതെല്ലാം ഒപ്പമായിട്ട് നിന്ന് സഹകരിക്കുമെന്നാണ് ഇതിനകത്ത് പറയാം. ERT குழுக்களுக்கு தேவையான பாதுகாப்பு உபகரணங்களும் மற்ற வசதிகளும் பஞ்சாயத்து வழங்குகிறது. துரந்த நிவாரண பணிகளுக்கு தேவையான அனைத்து பின்துணையும் வழங்கப்படும் என்றும் கிராம பஞ்சாயத்து தெரிவித்துள்ளது. நியூஸ் பியூரோ, மூணார்.